راديو تغراي زينا حدا ساعات جميرو لهم نحدا ساعات كتسامحيهم كتكتاتلونا بخبرين قدام سلام تعنيها باللي كبرات أدمست راديو تغراي مدلوات زينا حدا ساعات إنه تجمير الله أمدلواتنا استفلاليو كأند قدايات حبريتاتات وشتعد حويسو تسوتسوات سبورتون أكال مدلوات زينا حدا ساعتيو ناستات سوسا دقايق حبيرناكم كنتنحنا بمسساي حبيركم زتنح إفريم قبرخيداني بساب مويا تكنيك ساعات بحبار بمخانيو طابعنا حريقم تدموتنا زلقم سمعتي أمسكينة أمدلو زينا حدا ساعات كاب زكاتتنايم قلقنا كفلكم سمعتي كلكلا مهيا ممهران تغراي بتزواواري نحزب تغراي نمدون قارن مبتانن زعلمه تغبار يلوم مكتل بريزيدنت كيزاو ممحدار تغراي امانيل اياسو بزرزر كندهسوسوينا بسانكي كلكلا باجت منغست فيدرال ممهران تغراي نزخف حسام نابرا تقاليعم كم زركبو تغليطلو منغست فيدرال أبلعلي منغست سرحتنيا زفتسام زلو جهسات سبعون ديمقراطياون مسالات بهتوت دو كبلو يقبع قبلا دك أنستيو ممهرانن تمهرون قليتن أزون بزرزر حيزنا يلنا محبراوي رديئة تغراي مارت أوردا عدوان نزر كبال علي سلسة شح مرحت سدرا دك أنستيو طلباقي حقيزالا بمخنيات علم لقى معالت تيبي حمام تيبي كمي محلالفن كميس كنكلاقلو نخل زبل حبريتاون أكالت حستونا أي كبراتات مزتي توسختي حبريتاتا تحويسو سبورتاوي تسابتاوات أكاتي تلو مدلاو زينا حادثات فنونا بمأخلاي معبل 910 كيلو هرز كمون 9 نتببادو FM أب ساتلايت حاسات تغراي راديو بمراخبوتات فيسبوكن يوتيوبن مكتتال تخلو أدمزتي نفلا ما يسرعنا يو حبريتا كاسكركم أب كلن ورداتات زوباتاتن كتماتاتن تغراي ملاء محبرسب تمرتي نخل كلام هيا مهران زكاوم سلفي تخايدو عيللا السلفي تمهراينا بيت تمرتو تمزابال دما نام مربتو يملس مسل ممهران يكبر مسل ممهرن حصانات يكبر مخلكال مهيا ممهران ولدو مقتاليو مخلكال مهيا ممهران تمرت معصاوي هصوص ملاش نزتاقد مهيا ممهران سبمعنات بريتوريا يتكبر وزوف مهيا ممهران بهصوص يكفل زبلون كالوت حسابات قريبم ابتي املا تغرايز تخايده سلاماو سلفي مخلكال مهيا ممهران برسات ولدو خسعب زخل حدقنيا تكبار بمخانو بهصوت كفتح يقبايلهم تمهرون ممهرانن كتماماچو أو كتماماچو استخلكلا مهيا سرحتنياتات منغست نخلقاق زصوع سلاماو سلفون تخايدلو أبت سلاماو سلفي خاب كلن أبيات تمرت ختماماچو استوصاصو بأشحات زقصرو تمهرون ممهرانن استساتفون تخونو بفيدرال منغست استخلكلا مهيا سرحتنياتات منغستي بهصوت كلقاق دما اتحساسيبوم اللو أبتوان ترخيبوم زربا زسمعو أبوم بر محبر ممهران كتماماچو كلكلا مهيا نعلم لخد نقاق مسل متقام عاسبي ممهرانن ممهار هزاناتن زتصابع تحسات بمخانو هصوت ما أرمتا خكبرو ليما تحساسيبوم زلو كنتيبا من محدار كتماماچو بجدوم ادخل كلام هيا أكالت كايد زتان حوا فرت انتات كوينو وعلي بريتوريا زفرس تحسات بمخانو حصوص مفتح خقبرو اللي يقبع دمايلوم كم تبتاب دمتو يعني تكراي منغستي فيدرال مهيا ممهران تغراي بزي ملأخو سعيبو أب أبيات تمرت حدقا معصاو أنتلاليو خمزلو بيرو تمرت تغراي أفليتلو اتبيرو نز زنصره ببرك ختما مقاله مهيا ممهران كخفل زصوع سلاماو سلفي ابالون ستاديوم ابز تخايدلو وانيو شويت كدو تخاتاتيلو والله ببركي ختما مقاله مهيا ممهران كخفل زصوع سلاماو سلفي اب ختما مقاله ستاديوم بالن تزاليتم መንግስት ፌደራል ትግራይ ካብ ካሎት ክልላት ኢትዮጵያ የጓንያ ከመዘለዝ ገልጹ አማኻሪ ማህበራዊ ጉዳያት ከንቲባ ከተማ መቀለ አይተ ጌታቸው ወዳጅ በጀትን ትምርትን ትግራይ መخلካል በሕግን ሕገ መንግስትን ሀገርን ዓለም ዝኹነን ተግባር ይውሉም ትግራይ በዝግፍኛ መንግስቲ እዛ ሀገር
ትድፋእን ትጓነን ኣላ መንግስቲ ዝሃገር ንምዕዋት ዘላቒ ልምዓት ኤስዲጂ ጎልስ ዝኣተወ ቃል ይዓጽፈሎ ነዚ ተተግብሩ ኣካላት ሚዛናዊ ፍርድኹም ደው ኢልኩም ክትርእይዎ ንጽውዕ ኣብ ስምምዕነት ፕሪቶርያ ተፈራረምቲ ኣካላት ዝኣተውዎ ግዴታ ንድሕሪት ይምልሰሎ ስለዚ እዚ በጀት ናይ ምኽልካል እኩይ ተግባር ማሕበረሰብ ትምህርቲ ከተማና ነውግዘለና ማሕበረሰብ ዓለም እውን ነዚ እኩይ ተግባር ከውግዘልናን የኣኽለካ ክብለልናን ኣብ ጎንና ክኸውንን ንጽውዕ ክልከላ ማህያ መምህራን ትግራይ በተዛዋሪ ንህዝቢ ትግራይ ንምድንቋርን ንምብታን ዝዓለመ ተግባር ይክብሉ ዝተዛረቡ ድማ ኣብቲ መድረኽ ተረኺቦም መደረ ዘስምዑ ምክትል ፕሬዝደንት ግዜ ምምሕዳር ትግራይ ኣይተ ኣማኒኤል ኣሰፋ እዮም እዚ ኩሉ ዝበፅሐ በደል ከይኣክል ኣብ ዘዋን እዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ትግራይ በጀት ዓፅዩ ነዳዲ ዓፅዩ ናይ ልምዓትን ሓገዝን በጀታት ካብ ማሕበረሰብ ዓለም ዝመጽእ ከይተረፈ ዓፅዩ ሙሉእ በደል ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ይፍጸመሎ ብምዃኑ ሰራሕተኛ መንግስቲ ትግራይ መምህራን ኣብ ሰዓት እዚ ማህያ ተኸልኪሎም ኣለዉ እቲ ቅፅዓት ብቐጥታ ንመምህራን ጥራሕ ኣይኮነን እቲ ቅፅዓት ኣብ ልዕሊ ተምሃሮ ትግራይ ጥራሕ እውን ኣይኮነን እቲ ቅፅዓት ህዝቢ ትግራይ ናይ ምድንቋር ፍርዲ እዩ ህዝቢ ትግራይ ክደኪ ህዝቢ ትግራይ ክብተን ዝተሰርሐ ክስራሕ ዝጸንሐ حزون ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተፈረደ እዩ ግዜ ምምሕዳር ትግራይ እቲ ጸገም ክፍታሕ ጻዕሪና ገብረ ከም ዝመጽ ዝገልጹ ኣይተ ኣማኒኤል መንግስቲ ፌደራል ግን ክፍታሕ ክገብር ኣይከኣለን ድሕሪ ምባል እዞም ጸገማት ኣደብ ክሕዙ ኣብ ዝግበር ጻዕሪ ድማ ኩሉ ትግራዋይ ብሓድነት ጽዕንቶ ክዕርፍ ይግባእ ይብሉም እዚ ብወገን ትግራይ ብዙሕ ጻዕርታት ይግበረሎ እንተኾነ ግን ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ጸማም እዝኒ ተዋሂቡ ህዝቢ ትግራይ ካብ ኢትዮጵያ ብሓይል ተደፊኡ ክወጽእ ብዙሕ ጻዕሪ ይግበረሎ ማሕበረሰብ ዓለም እውን ነዚ በደል እዚ ተገንዚቡ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣደብ ክገብር ጽዕንቶታት ክዕርፍ ይግባእ ንሕና እውን ከም ህዝቢ ሓድነትና ስጢምና እዞም በደላት እዚኣቶም ኣደብ ክግበረሎም ናብ ስርዓት ከኣትዉ ብሓድነት ክንቃለስ ይግበአና ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ሰራሕተኛታት ኣብ ልዕሊ ኩሉ ማሕበረሰብ ትግራይ ዝበፅሕ ዘሎ በደል ምስ ህዝቡ ኮይኑ እዚ ጸገም ክፍታሕ ዝግባእ ጻዕሪ ከም ዝገብር በዘጋጣሚ እዚ መልእኽተይ ከመሓላልፍ ይደሊ መምህራን ወረዳ እገላ ማህያ ብዘይ ምኽፋሎም ኣብ ዝኸፍአ መነባብሮ ከም ዝርከቡ ዝገልጽ ኣብ ከተማ ገርሁ ስርናይ ሰላማዊ ሰልፊ ተኻይዱሎ ኣብቲ ሰላማዊ ሰልፊ መምህራንን ተማሃሮን ዝተረኸቡ እንትኾኑ ማህያ ምኽልካል ወለዶ መቕታልዩ ዝተኣገደ ማህያ ብህጹጽ ይፈታሕ መሰል መምህራንን ህፃናትን ይከበር ውዕሊ ስምምዕነት ፕሪቶርያ ይተግበር ተመዛበልቲ ወገናት ናብ መረበቶም ተማህሮ ናብ ትምህርቶም ይመለሱ ሰላም ንትምህርቲ ትምህርቲ ንሰላም ዝብሉን ካልኦት ጭሩሕታት ቀሪቦም እዮም ኣብቲ ሰላማዊ ሰልፊ ተረኺቦም መልእኽቲ ዘሕለፉ ዋና ኣመሓዳሪ ወረዳ እገላ ከም ዝበልዎ ድማ ዋላና ጠመና ወለዶ ኸይድንቁር ከነምህሪና ኢልኩም ክሳብ ሕዚ ኣብ ስራሕኩም ምህላውኩም ዝምስገን ኮይኑ ግዜያዊ ምምሕዳር ናይ ባዕሉ ፍታሕ ክሳብ ዝገብር ቃልስኹም ከተሐይሉ ይግባእ ድማ ኢሎም ኣለዉ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ትምህርቲ ወረዳ እገላ ብወገኖም ድማ ማህያ ምኽልካል ፍትሓዊ ከም ዘይኮነ ብሰንኪ ምኽልካሉ ድማ ህይወት ሰራሕተኛታት መንግስቲ ኣብ ሓደጋ ኣትዩ ይርከብ ስለዝኾነ መንግስቲ ፌደራል ዓጊድዎ ዘሎ ማህያ ክለቅቕ ተመዛበልቲ ብዘይ ዋዕል ሕደር ናብ መረበቶም ክምልሱ ካልኦት ፖለቲካዊ ጸገማት ብስምምዕነት ውዕሊ ፕሪቶርያ ክፍትሑ ይግባእ ኢሎም ኣብቲ ሰላማዊ ሰልፊ ዝነበሩ መምህራን ብወገኖም ኣብዚ ናይ ኢኮኖሚ ቅልውላው ዘለዎ ግዜ ደሞዝ ዘይምኽፋሎም ኣብ ልዕሊ ጸገም ኮይኑዎም ከም ዝርከብ ብምግላጽ ማህያኦም ኣብ ሓጺር ግዜ ክወሃቦም ዝዓለመ ሰላማዊ ሰልፊ ከም ዘሳለጡ ሓቢሮም ክብል ሓበሬታ ንርክብን ወረዳ እገላ ኣብ ዝለኣኹ ሓበሬታ የመላኽት بتمساسالي أب كتماتات عدوان علاماتان ون سلاماو سلفي تخيدلو منجست فيدرال أب العلم هيا ممهران أمبير وزلو خلكلا بجت زخنن سلاماو سلفي بمحبر السبت مرتزن كتماتات تساليتلو مسل هزانات تمهارو يكبر مسل ممهران يكبر تمزابلتي ناب مربتهم تمهارو ناب بيت تمرتهم يملسو دمت ممهران يسمع ማህያ መምህራን በህጹጽ ይከፈል ዝብሉን ካልኦት ጭሩሕታት በመሓዝዮም መምህራንን ተማሃሮን ወለድን ሰላማዊ ሰልፊ በመካየድ ድምጾም ኣስሚዖም ዘለዉ ክልከላ ማህያ መምህራን ትግራይ በተዘዋዋርን ህዝቢ ትግራይ ንምድንቋርን ምብታን ዝዓለመ ተግባር ይኽብሉ ምክትል ፕሬዝዳንት ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣይተ ኣማኒኤል ኣሰፋ ገሊጾም
ኣይተ ኣማኑኤል ነዝበሉ ክልከላ ማህያ መማህራን ትግራይ ዝኹንን ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ዝተኻየደሉ እዋን እዩ ሸዊት ኪዶ መምህራን ወለዲ መምህራን ተማሃሮን ካልኦት ወከልቲ ኣካላትን ዘሳተፈ ንክልከላ ማህያ መምህራን ዝኹንን ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ከተማ መቐለ ተኻይዱ መንግስቲ ፌደራል ሕሉፍ ማህያ 16 ኣዋርሕ መምህራን ትግራይ ኣብ ልዕሊ ዘይምኽፋል ከይኣክል ሕዚ ተገይሩ ዘሎ ክልከላ በጀት ድማ ኣብ መናወሮ መምህራን ዓብዪ ሃሳያ የብፅሕ ከም ዘሎ ፕሬዝደንት ማሕበር መምህራን ትግራይ መምህር ንግስቲ ጋርድ ገሊፀን ስለዝኾነ መንግስቲ ፌደራል ማህያ መምህራን ክልእኽ ይፅውዓ መምህር ክሳብ ሕዚ ስኑ ነኺስኡ መዓንጡ ወስጢሙ ኩሉ ተፃዊሩ ምምሃር ምስትምሃር ዋላ የቋርፅ እምበር ቁፅሮም ዘይነዓቑ ብምኽንያት ማህያ ዘይምኽፋል ዝተዓፀዋ ኣብያተ ትምህርቲ ገዛ ክራይ ኣይኸፈልኻን ተባሂሎም ኣብ ቤት ፍርዲ ብኽሲ ዝንከራተቱ ብዙሓት መምህራን እዮም መምህር ናይ ዝሰርሐሉ ማህያ ብህፁፅ ክለኣኸልና ደጊምና ፃውዒት ነቕርብ ኩላትና ኣብ ጎኒ መምህራን ትግራይ ኮይንና ቃልስና ክነጠናኽር ፃውዒትና ነቐርብ ፕሬዝደንት ማሕበር ወለዲ ተማሃሮ ትግራይ መምህር ጸጋይ ኣለማየሁ ብገዲኦም ማህያ መምህራን ዘይምኽፋል ማለት ኣብያተ ትምህርቲ ተዓፅየን ተማሃሮ ክበታትኑ ዝዕድም ተግባር ብምዃኑ ከም ዝኾኑን ወይ ገልጹ ሓድሽ ክልከላ ማህያ ፌደራል መንግስቲ ዝቕፅል ዘሎ ተርእዮ ብቕልጡፍ እንድሕር ዘይተፈቲሑ ኣብያተ ትምህርቲ ንኽዕፀዋን ተማሃሮ ንኽብተኑን ዝዕድምን ከም ክልል ዝተምሃረ ውላድና ንድሕሪት ዝወስድ ኣካይዳ ስለ ዝኾነ ወለዲ ተማሃሮ ብትረት ክንኩንኖ ይግባእ እናበልኩ ደቅና ተማሃሮ ዝጀመርዎ ትምህርቲ ንኸተኣናቕቑ ትምህርቲ ቀጻሊ ንኽኸውንን ናይ መምሃራን ማህያ ምቁራፅ መፍትሒ ንኽረክብ ከም ኣመራርሓ ማሕበር ወለዲ ተማሃሮ ትግራይ ንፌደራል መንግስቲ ድምፅና ንኽንስማዕ ፃውዒትና ንቕርብ መንግስቲ ፌደራል መሰል መምሃር ተማሃሮ ክሕሉ ግድን ይዝበለት ድማ ተወካሊት ተማሃሮ ከተማ መቐለ ተማሃሪት መሰረት ኣባዲ ኮይና ማህያ መምህራን ብምኽፋል ግቡእ ክፍፅም ፃውዒት ተቐረበ እዚ ሓድሽ ክልከላ በጀት ኣብ ልዕሊ እቲ ዝጸንሐ ተደራራቢ ፀገም ተደሚሩ ትምህርትና ዳግም ናይ ምቁራፅ ስግኣት ገጢሙና ኣሎ እዚ ንዓና ጉዳይ ፖለቲካ ኣይኮነን እዚ መሰል ምምሃር መንግስቲ ፌደራል በጀት ብምኽልኻል ኣብ ልዕሊ መማህራንን ትምህርትናን ንዝበፅሐ ጥቕዓት እንዳኾነና እቲ ክሳብ ሕዚ ተኣጊዱ ዝጸንሐ በጀት ንክልቀቕን ዳግም ከምዚ ዓይነት እከይ ተግባር ንከይፍጸምን ንፅውዕ ኣብቲ ኣብ ስታድየም ባለን ዝተኻየደ ሰልፊ ተረኺቦም መልእኽቲ ዘሕለፉ ሓላፍ ቢሮ ትምህርቲ ትግራይ ዶክተር ኪሮስ ጉዕሽ ብወገኖም ብምኽንያት ክልከላ ማህያ መምህራን ንዝኸፍአ ቅሉላዊ ተቓሊዖም ኣብያተ ትምህርቲ ሓደጋ ምዕፃው ኣንጸላልይዎን ከም ዝርከብ ገሊፆም ትካላት ዓለም ነቲ ፀገም ክፍታሕ ፅዕንቶ ከዕርፉን መንግስቲ ፌደራል እውን ሕገ መንግስታዊ ኣሰራርሓ ተኸቲሉ ንትግራይ ዝተመደበ በጀት ክልእኽ ይግባእ ይብሎም ኣብዚ ሃገር ሕጊ ተጣሒሱ በጀቱ ዝተኣገደ ክልል ይኹን ማህይኡ ዝተኸልከለ መምህር የለን እዚ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ክልከላ በጀት ክኹነንን ክውገዝን ዝግባእ ኮይኑ ዓለም ለኻውን ሃገራውን ዘይመንግስታዊ ትካላት ተወሳእቲ ሰብኣዊ መሰላትን ዘለኩም ጽልዋ ተጠቒምኩም ዝምልከቶም ኣካላት መንግስቲ ፌደራል ኢትዮጵያ እቲ ንትግራይ ዝተመደበ በጀት ብህፁፅ ብምሉእን ክልቀቕ ጸቕጢ ክትገብሩ እንዳጸዋዕና ናይ ህፁፅ እዋን ፋይናንሳዊ ድጋፍ ክትገብሩልና ንሓትት መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን ሕገ መንግስታዊ ኣሰራርሓታት ተኽቢሩ ንትግራይ ዝተመደበ ስሩዕ በጀት ክለቅቕ ንዘዕነዎም ትካላት ትምህርቲ ሕውየትን ዳግመ ህንፀትን ከምኡውን ኣብ ውዕሊ ፕሪቶርያ ዝተቐመጡ ዕላማታት ንምስኻዕ ተወሳኺ ድጋፍ ክገብር እንዳጸዋዕና ተወሳኺ በደል ተወሳኺ ምኽንያት ንኻሊእ ምትህፋእን ካብ ምዃን ሓሊፉ ሰላምን ምርግጋእን ከም ዘየምፅእ ክንምዕድ ንፈቱ ኣብቲ ሰላማዊ ሰልፊ ላዕለዎት ኣመራርሓ መንግስቲ ብርክት ዝበሉ መምህራንን ተማሃሮን ከተማ መቐለ ተሳቲፎም እዮም ትምህርቲ ዋልታ ዓዲ ሓደ ዓድን መሰረት ምዕባለ ለውጥን ብምዃኑ ሞያ መምህርነት ብግብሪ ክኽበር ዝግብኦ ማህያ ድማ ብእዋኑ ክረክብ ይግባእ ኢሎም ተሳተፍቲ ሰላማዊ ሰልፊ ወረዳ ኣሕሳእ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ትምህርቲ ወረዳ ኣሕሳእ ከም ዝሓበርዎ ድማ ትምህርቲ መሰረት ምዕባለ ሓንቲ ዓዲ ብምዃኑ መማህራንን ተማሃሮን ብምጉዳእ ትምህርቲ ንምጉዳእ ዝግበር ምንቅስቃስ ደው ክብል እዮም ፀዊዖም ዘለው ማሕበረሰብ ዓለም እዚ ብመንግስቲ ፌደራል ኣብ ሰራሕተኛታት ዝገብሮ ዘሎ ሓስያ መማህራን ሰራሕተኛታትን ዘይተኸፈለ ማህዮም ክኽፈሉን
ተረከብቲ ዓዲ ዝኾኑ ህፃናት ኣደዳ ድሕረትን ድንቁርናን ከይኮኑ በብብርኩ ዘሎ መሓውር እጃሙ ኸበርክት ማሕበረሰብ ዓለም ድማ ኣውንታዊ ጽዕንቱ ኸዕርፍ ይግባእ ክብሉ እዮም ገሊጾም ዘለዉ ሓላፊ ምልዕዓል ህዝቢ ወረዳ ኣሕሳ ከም ዝበልዎ ድማ መንግስቲ ፌደራል ዕፅዋን ክልከላን በጀት መሰረታዊ መፍትሒ ክግበረሉን መጻኢ ወለዶ ተረከብቲ ዓዲ ክኾኑ መንግስቲ ፌደራል ግዝኣታዊ መሬትና ክምልስ ተመዛበልትና ናብ ቦታኦም ክምልሶም ክልከላ መሰረታዊ ሸቐጣትን በጀትን ኩሉ ሰራሕተኛ መንግስቲ ክልቃቕ ማሕበረሰብ ዓለም ውዕሊ ፕሪቶሪያ ክትግበር ጸቕጥ ክፈጥር ይግባእ ክብሉ እዮም ሓቢሮም ዘለዉ ሱፐርቫይዘር ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ከም ዝገለጹ ድማ መማህራን ተረከብቲ ዓዲ ከፍርዩ እናተገባኦም በብእዋኑ ንዝበጽሖም ምቁርራጽ መሃያ መፍትሒ ከይተገበረሉ ሕዝውን ንኣዋርሕ ከይተኸፈሎም ይሰርሑ ምህላዎም እዚ ድማ ዘላቒ መፍትሒ ክግበረሉ ይግባእ ክብሉ እዮም ገሊጾም ተሳተፍቲ መማህራን ብጊዶም ተረከብቲ ዓዲ ዝኾኑ ህፃናት ንምፍራይ እቲ መምህር ናይ 16 ኣዋርሕ ማሃዩ ብግዚኡ ክኽፈሎ ይግባእ ክብሉ ተላብዮም ክብል ጸብጺቡ ርከብ ሓበሬታን ወረዳ ኣሕሳ بتمساسالي حبريتا ممهران تمهرون كتما أكسومن ورد العلاي ماجون مسل ممهران مخلكال مسل تمهرون مخلكال مخانو دمتو ماسمي عمزلو ما هي سرحتنياتات منقستي زي مخفالو سعبو من نبابرو لعلا عقمهم كم زخونم ممهران كتما أكسومن ورد العلاي ماجون سلام نتمرتي تمرتين سلام تمزابلتين مربتهم تمهرو نام ممهر خفلهم يملسو زبلون كالو ترحتات بمحازيوم دمتو ماسمي عمزلو بسنكي كلكلا باجت منقست فيدرالن ممهران تقراي نزخف أحسو منابرا تقاليعهم كم زركبو ممهرانن أمرارحان تمرت ختما مقالة قريسهم زوم ممهران نزبالو منقست فيدرالن محبرة ساب عالمن دمتهم نمسمع سلفي أبز توعلو واني برهان مسفن توسخلو ممهران كتما مقلن خلكلا مهيا منقست فيدرال أملكيتهم سلام وصل فكايدهم بسنك خلكلا باجت منقست فيدرال ممهران تقراي نزخف حساب مناورا تقاليعهم كم زركو دما ممهرانن أمرارحان أبيات تمرت كتما مقالة يقلصون ممهر قويتهم تصفى سلاسي بحر مقالاي بركبيت مرتي حدلت يولايتي ورداون محبر ممهران أبوهم برمالك بخيب لعها قيستها قيت دروخو لا يخلي فيدرال مجلس بالكتب محبر السبع عالمين زبد متيتي أبحث الروال دموزنا زرو كورل بايتا تفتيرو سرعة زخانة كيد مهم مستمر ما تشاشوا لا إلا بس قط عبزي ما هتحساس بيدم مهر مريم لوسي بحال ولو قدم يوركي كيروس قسسا توقيح أيو بزحات صدران مرح ممهران لنا مستي يكونوا مع أنصار تري أكلها تدموز ذا أكل يكونن أفتزل لا تون وسيحو دموز نحزين وها كنا عايز أقم سل النودو بجتنا خلنا له شو اسمه ممر حدث على ما يبهال برسلام بيت مرتي مزي نبرت خوين تاخذ بلع لك زيت زلنا ينابرا بتعم زخف عيو او غزا خراي ناي قدمي زنبر بكبان عصوان لي تخفد دموز لحازه هز خعا خم حدش كاب فرخ ساعه هزي زلو دموزنا زي ممصا ممر زراي دانيو بال كبيت مرتي باغرون كايل تا دموز واو كايدنا عافيه هذا السخاء ورح خلطة ورح تطونتيلا سريحة قعدت زي كألو خينو مهيان حلي تغفل خينو أو تطموا علي يترفن مالتي تمهار بوغنم ممهران ورحاو مهي أم زي مخفالم سعيون أما أدت مرتاات يمنهم مهاروس ونلبنا وهاسياية فترة لم كم زلو يحبرون اسمي ميران هافتي بال زمهار الله كاشعي كفلي طالعي بحد نتو احنا المهار تخينا ون ممهران دمزم خفالم نيو دمزم تتخافلهم منهم دول عوال صوتي وصل لهم لعنا كمهر يخولي احنا المهار تخينا سومن بالي عم صوتيهم كمهر ناس لهم احنا بدي ناس المهار لنا دمز بلاي لهم كمهر ناس للي يخول اتصقي ممثل لهم هرنا فتح كغبرم نيو شمي دانيال استايبا زمصا قلو بيت مرتي حدنت خلاي بركي ممهرنا هايوم كذي باوصاني حنا تو احنا سلام وصل زوطنا لوانا علامه مخنيات نسوي اذا ممهرنا تمهرن مسل لجهاز زلو ممهرنا بغزيوم دموزم تهيوم احنا ونا تمرت المسلمان خيدي قلتفنا نخلملس انا لحتت مزيان مخلكال مهيا ممهران تقراي نمحوراون قطاون صقمات مقلعم كياكل مسل هصانات تقراي ونز صبا كم زخونه تم ممهران يغلصون زي كا خطهانص انت خوينكا امرها عرفلو ممهر مالت ناي امره سرح يسرح زي نهاله زي تمصنا خلو بتعميل خبيد ودقاي وديقنا نعنا الى الحسب انا تمامر دمز لحلاري تخافلت يتمهرون كراغا يخلص كيد مهار مستمهار فانيا طويدس طو خيبلو لحزي سايكولوجيكال انتلي بتحفتي تمهار يا ولر يباللا سلاذا افتمهار عبي صقبي دفتر دلو مهر دموزن دحر باغاو زي توهاو خا افت تمهاراي وي دما افت تمرتي زمص
صعنتهم فلتيس መምህር ጠጠው ተይሉስ ብድሕሪኡ ዘለዉ ህፃውንቲ እሱ ዘምህሮም ዘለዉ ህፃውንቲ ሳቶም እዮም ክብደሉ ሳቶም እዮም ስለዚ ጽባሕ ናይ ዓዲ ተስፋ ሃገር መራሕቲ ክኾኑ ዝኽእሉ ቆልዑ እንድሕር ዘይተማሃሩ ከዓ ያው ማሕበረሰብ ሸኽሚ እዮም መንግስት ፌደራል ኮነ መደራደርቲ አካላት ድምፂ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ሰሚዖም መፍትሒ ከናድዩ ከም ዝግባእ ድማ ገሊጾም ተመሊስና ተራኺብና ለና ኹብራት አድመጽቲ በማእኸላይ ማዕበል 918 ኪሎ ሄርዝ 98.0 ኤፍኤም ካብ ኤጀንሲ መረኸቢ ሓፋሽ ትግራይ ዝመደበሩ ካብ መቐለ ዝፍኖ ድምፂ ውሕስ መጻኢ ሬድዮ ትግራይ ኣብ ድማጽ ትርከቡ ሰማዕቲ ጣባይና ሓሪኹም ተድምጹና ዘለኹም ኣመስጊና ክሳብ ፍጻመ ዝምድላው ሓቢርኩምና ክትጸንሑ ዓዲመ ናብ ዝቕጽል ዛዕባ ኸስግረኩም ክልከላ ማሃያ መምህራን ከይድ መምህራን ምስትምሃርን ትግራይ ኩቋረጽ ምግባር ከም ዝኾነ ሰልፈኛታት ወረዳ ጣንቋ ምላሽ ሓቢሮም ኣለው ክልከላ ማሃያ መምህራን ሓዊሱ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከይድ መምህራን ምስትምሃርን ኣብያተ ትምህርቲ ትግራይ ኩቋረጽ ዝገብሮ ክልከላ ማሃያ ባጀትን ዝቃወም ሰለማዊ ሰልፊ ኣብ ወረዳ ጣንቋ ምላሽ ተኻይዱ ዘሎ ኣብቲ ሰልፊ ተማሃራይ ናብ ቤት ትምህርቱ ተመዛባሊ ናብ መረበቱ ይመለስ መሰል መምህራን ይከበር መሰል መምህር ህፃናት ትግራይ ይከበር ምኽልካል ማሃያ መምህራን ወለዶ መቕታልዩ ምኽልካል ማሃያ መምህራን ትምህርቲ ምዕጻው እዩ ዝብሉን ካልኦት ጭርሑታት ተሰሚዖም ኣለው ቶም ሰልፈኛታት ህጹጽ ምላሽ ንኽልከላ ባጀትን ማሃያን ብዓብዩ ድማ ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ብሙሉእነት ክትግበር ብምግባር ተመዛበልትን ወሰን ትግራይን ክምለሱ ሓቲቶም ከም ጸብጻብ መሳርሕትና ንጉስ ኣማረ በተመሳሳሊ ሓበሬታ ሰላማዊ ሰልፊ መምህራንን ተማሃሮን ከተማታት ዓድግራትን ሽረንዳ ስላሴን ኣብቲ ሰልፊ መሰል መምህራን ይከበር መሰል መምሃር ህፃናት ይከበር መሰል መምሃር ይከበር ምኽልኻል ማሃያ መምህራን ወለዶ መቕታልዩ ምኽልካል ማሃያ መምህራን ትምህርቲ ምዕጻዊ ህጹጽ ምላሽ ንዝተኣገደ ማሃያ መምህራን ሰላም መሰረት ትምህርቲ ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ይተግበር ትምህርቲ ንሰላም ሰላም ንትምህርቲ ውዙፍ ማሃያ መምህራን ብህጹጽ ይከፈልን ካልኦት ዝብሉ ጭርሑታት ሒዞም ድምጾም በሰላማዊ ሰልፊ ኣስሚዖም መንግስት ፌደራል ኣብ ልዕሊ መንግስት ሰራሕተኛ ዝፍጽሞ ዘሎ ግህሰት ሰብኣውን ዲሞክራሲያውን መሰላት ብህጹጽ ደው ከብሎ ይግባእ ክብላ ደቂ ኣንስትዮ መምህራንን ተማሃሮን ጸዊዖም እተን ደቂ ኣንስትዮ ነዚ ዝገለጻ ብሰንኪ ክልከላ ማሃያ መምህራን ስዒቡ ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ዝተኻየደ ሰላማዊ ሰልፊ ኣስቴር ገብረስሉስ ተወሰኽቷ ኣብ ከተማ መቐለ ዝርከቡ መምህራን ብመንግስቲ ፌደራል ንስተነበረ ክልከላ ማሃያ ዝቃወም ሰላማዊ ሰልፊ ኣካይዶም ኣብ ሰራሕተኛታት መንግስቲ መምህራን ዝግበር ዘሎ ክልከላ ማሃያ ናብ ዝኸፍአ ሕማምን ጥሜትን የቃልዑም ከም ዘሎ ዘዘራረብናየን ደቂ ኣንስትዮ መምህራን ይገልጻ ከይዲ መምህር ምስትምሃር አንቃፋይ ዝኾነ ናይ መምህራን ደሞዝ ካብቲ ሕሉፍ እናሃሎ እዚ ድማ ተወሳኺ ካብ የካቲት ጀሚሩ ክልከላ ደሞዝ ተጀሚሩ እዩ ዘሎ እንድሕር ደሞዝ የለን ኢልኪ ምግቢ የለን እዩ እንድሕር ለይ ተመገብካ እንደገና ክትምሃር ክትምህር ኣይትኽእልን ቶም ንውላድና ምክንያቱም መምህር ናይ ባዕሉ ቤተሰብ ኣለዎ እዩ ቤተሰቡ እንድሕር ገዛ ልቐሪ ኮይኑ እንታይ ይኾነሎ ሰብነቱ ይማሰነሎ ከተሰለስተ ወርሒ ሙሉእ ቆልዑ ሒዝና ፀሚና ዝምልከቱ ኣካል ከኣለተ ኮይኑ ባጀት ክልቀቐና ሰዓት ክንበሃብ በወርሕና እየንሓትት ደሞ ብዘይ በቕባልና ተወርሒ ፈርዓይና ሳሳይ ወርሒ ዘሎ ምክንያቱ እንድሕር ደሞ ዘይተዋሂብና ንሕና ለኽነምህር ስለለይ ንኽእል ተተምሃራይለ ሓደ መምህር ሃናጺ ትምህርቲ ስለዝኾነ በቃ ደሞዝ ከፈለና ኣለዎ ኣብ ልዕሊ መምህራን ዝግበር ዘሎ ክልከላ ማሃያ ዝተምሃረ ወለዶ ከይህሉን ሕልሚ ተረከብቲ ዓዲ ሰገናት ዝተዓናቐፍ ምዃን ድማ ካብ ዝተፈላለያ ኣብያተ ትምህርቲ ዝመጻ ተምሃሮ ይዛረባ ሚያርሴ መግረስላሴ ይበሃል መጻኽሎ ትምህርቲ ካብ ካቶሊክ ቤት ትምህርቲ እዩ እዚ ሰላማዊ ሰልፊ ብዛዕባ መምህራን ድሕሪ ግቡእ ክፍሊት ድሕሪ ተሃቦም ደቂ ሰባት ክመሃሩ ይኽእሉ ስለዚ ከዓ መምህራን ግቡእ ደሞዝ ክበሃቦም ኣለዎም ድሕሪ ትምህርቲ ተቋሪጹ ያው ከም ንሪኦ ኣለና ብዙሕ ነገር يفتر بتلك عندك عنستيو سفر العينات قدار كبصحن يخل هذا انا دوليو دكتوريو ممهران دحلي مهرنا قنا دحر دوم زيتهم كن مهارين خليس زكعه علامه يبالش له مالت هذا انا كل دلي ممهران ما هيهم كفرهم نيوم تيزي تخفيلهم احنا علامه نون كنا ساخعين خلي
ممهران دم تيزي تخفيلهم احنا ينمهر احنا تيزي تمهرنا دم نازعد تركبت سلل خناس نازعد تصقم كصحي خيلو መንግስቲ ፌደራል ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ሰራሕተኛ ዝፍጽሞ ዘሎ ግሰት ሰውን ዲሞክራሲያውን መሰላት ብትጽደው ከብሎን ማሕበረሰብ ዓለም ድማ ሓገዛይ ክኸውን እተን መምሃራንን ተማሃሮን ጻውዒት ያቅርባ ምን አይኮነን ኮዚ ናይዚ ተሰርሑን በረዲኤት ወይም ካልኦት አይኮነን እቲ ዝሓቶ ዘሎ ናይ ዓለም መንግስታት እውን ኣብዚ ማንም ይኩን ማንም ትኩረቲቡ ጽዕንቶ ክፈጥር ኣለዎ ባህሊቲ ኣነ ፌደራልስ መንግስት خلقلنا له ደሞዝ ሓንቲ ጓል አንስተይቲ ትምህርቲ ተይዚ ተማሂራ ላ ትግደድ ያ ናብ ሓዳር ገለና ተባለ ትግደድ ያ ስለዚ ትምህርቲ ተሃልዩ ደሞ ተማሃሮውና ቤት ትምህርቶም መምሃራን እውን ንዓና ከምሁሩን ስለዚ ደሞዝ ክፈሎም ነው ናብ خالي حبريتا انتن سجر دما مجلس قوام محبرسب تجراي أب سياتل نركب وعلى بريتوريا بملؤنات كساب زتكبر زتورر مريتنا خساب زملسن قالسنا عينو قارتن إلهم محبرسب تجراي أب سياتل أب أمريكا كتما سياتل زنبرو تجارون تمرت محبراتن بمجابيت إسران كلتشحن إسران شدشتنا قطعترا أرو باين أب زكايرو هتوت أخيبا أب وانا وخنتا تجراين زوبا قرن أفريقيا بمزتاي مجلس قوام أوتيم الله أبتي أما أخل محبرسب تجراي زتخايدا أخيبا كبر أمباسادر في الساعة أسقرهم تراخبهم زعبا زلو واناوي تتابعوتاتن بدهوتاتن سفيح مبرهي هيبوميم أبتو محبرسب دحرزته زوج قوام وسنتنت بتاعت لما كاند منشي أب تجراي زلو سب أو قلولاو መንግስት ብልጽግና ንውዕሊ ፕሪቶሪያ ብግብሪ ብዘይ ምትርጓሙ ስዒቡ ዝተፈጠረ ምዃኑ በመግላጽ እቲ ውዕሊ ብምሉእነት ክሳብ ዝፍጸም ኩለ መዳዊ ቃልሶም ንምሕያል ከም ዝወሰኑ እዮም ኣፍሊጦም ዘለዉ ብፍላይ ድማ ግዳያት ጾታዊ ዓመፅ ንዝኾነ ኣዴታትን ኣሓትን ዘድሊ ሕክምናውን ቁጠባውን ሓገዝ ክግበረለን ከም ዘለዎ ብምሕባር ነፍሲ ወከፍ ትግራዋይ ህዝቡ ንምድሓን ክረባረብ ማሕበረሰብ ትግራይ ኣብ ሲያትል ፀዊዕሎ ስደት ንትግራይ ተወሳኺ خسارة እምበር መፍትሒ ከም ዘይኮነ ብምጥቃስ መንእሰያት ኣብ ዓዶም ተስፋ ዝረኽብሉ ዕድል ክመቻቸሎም ብትዕግስቲ ንሰላም ክቃለሱን ዝፀውዕት መግለጺ ንሃልዋትን ሰላምን ህዝቢ ትግራይ ንምርግጋጽ ምስ ኩሎም ንመሰሎም ዝቃለሱ ህዝብታት ሓቢርካ ምስራሕ دلدل محزنات مفتارن كم زدليم آسميرهم رزلو عموداتا ات محبرسب عوتنا هزب تقراي بزبل جرحو قليسو زتورر مريت كساب سملس فتحي كساب زنقس قال سو خمزي قارتيو الرقاقيسو زلو محبراو رديئت تقراي قليمر مس تباهلة تكال قبار السناي بمتحبار بأستاذ 320 مليون بر لمرحة استدرادك آنستيو ورداتات قطرن كتمان عدوى حجز تلبقي عقد كبر كم زلا قليتو الله اتزقبر زلا حجز حويتن سققرن دك آنستيو نمبرا خمزخونة حبير الله إياسو برها زراربنا يندك أنستيو نبرتي ورداتات قطرن كتمان عدوى محبراو رديئة تقراي قليمر مس تبهالة تكال قبار سناي بمتحببار أبي حوية سنة لبنان قطبان زملكة سلطنة دحر موسادن حاجز تلبقيع كمز رخبان بمقلاص قابز أقا من موساد ما أبرتي عن كمز سرحة يردع جمريا سفر الدالين عنا حزوناي حمش تقيل بحمسان شوعتن شحن حمشي متنواقع قزينا هدالينا نينا ملاتين الراوي حزياتنا عن خلوات إذا حسب شوعة واقع هيونني شوعة واقع هيونني قريمير مارت يهوني كفريانية كواخبانية أو ساعة ما يكبانية أو ساعة سعر خبلعنية بوتاقون اللن قرشي هي أنا حاجز مالتي زيتونا كلها عنيين هنا سرحنا نخلوات بتزمرت كوا أمنة تطيل مريض ثانية زين زنت على زين مكاسر هي بتخكلت خلاخي سفران يخون مجبن يخون نوراي كم حيش كازنور كود خنت كدهل محبراو رديئة تقراي بسنكيز انت تاوكينات عباق قطباو ساقم نزرك كبادك آنستيو كحاويا بمعلام حاجز طلبقيع كما زقبر الزحبرو عبا زفر قطبا كتما عدوا حكيم انسسا ايت فسا هايل ميكيل اتا حاجز بحريا اتندك آنستيو استقبر مخانو ارديوم عباجينو زفر بلا خمز اللون نعاتنو نتأمامنا طلبقيع زدلا طلبقيع شغطا شغط زدلا شغطا شغط دورو زدلا دورو كم زلون بوتنشال ناي حتى ناي نبرتن ناي تحازن ناي سفر كنتاتن مسارة مغار ياو تمل ملا تخايدو
ማሕበራዊ ረድኤት ትግራይ ግሊመር ምስ ዝተባሃለ ትካል ገባር ሰናይ ብምትሕብባር ብልዕሊ 300 ሚልዮን ብር ንመራሕቲ ስድራ ደቂ ኣንስትዮ ወረዳታት ገጠርን ከተማን ዓድዋ ሓገዝ ጠለበጊዕ ትገብር ከመ ዘላን እቲ ዝግበር ዘሎ ሓገዝ ሕውየትን ስግግርን ደቂ ኣንስትዮ ንምብራኽ ዝዓለመ ከመ ዝኾነ ድማ ኣተሓባባሪት ማሕበራዊ ረድኤት ትግራይ ወረዳ ዓድዋ ወይዘሮ ለተብርሃን ወልዱ ይገልጻ ናይ ሕውየትን ስነኣምሮ ፎከስ ገይሩ ዝሰርሕ ፕሮጀክት እዩ ለዚ ፌዝ ስሪና ዘለና ፌዝ 1 775 ተጠቀምት نيرنا ناين أكل أي فيز دما شحن شو منتميتين 14 نيرنا ناين أبسل ساي فيز كتم حاويسو نابسل شحن شو منتميتين 5 نكابي تتأكمت نيرنا ناين زي بجنز كتم منتلا نابسل 220 مليون أكابي نشد شحن 430 تتأكمتي حق زركو زل بروجكتيو محبراو ردية تجراي حويتن سجرن دك أنستيو علامة بمقبار ندك أنستيو مراحت سدرا حجز إنساي جبر كم زلو أبي محبراو ردية تجراي دايركتور حرشان هفتي تفترون أيت دستا جبر ميكيل يجلسو. تناي هفتي تجانا يتخابين بمرات عبد المرز عندما ناي مياه وسلطنا سلطينن لو معلتين ما وكيلن خاب جلن وكيلن ناي وردا ناي جزيت كوميتي لو ناي تابعون لو حوار كوينهم حكيم زلو ناي إنس حكيم بعلنا مرزات حكيم ما نرجع ألن ناي مرات كيلهات لو ناي وردا كيلهات لو ناب ياو كم كوميتي خوينهم ناجزانا نركب. كبرات هادمتي حزر ما حدا حبريتا خكافلكم حمام تي بي انتايو حمام تي بي بسنكي مايكوباكتيريم تيبركلوزيز بحال باكتيريا زمت خوينو مبزحتو جيزي نسامبو إذا تقع يخون امبر از باكتيريازي ناب كالوت كفالات أكال كم كلاليت حنقولون كلابع يخلي يبلنا از حمام بخمي اللابع تي بي بأير زم حلالف حماميو حدا بحمام تي بي سامبو زتتحزل سب كسعل كهنتش ويكزارب كله اتباكتيريا ناب أير يزرقح كال سب نتي زتبكل أير مزز تنفسو دما يتحز تي بي بسلام تايد بحبار بمبلع مقبي وي بمتنخاف قحوت اي محلالفني يبل ملكتات حمام تي في انتا ام حدث بتي في مزتحز زوم السعو ملكتات كرأيو يقولو نلعل 3 سومن زتنح برتع زبل سعال مس سعال دم موصا حمام دنقت وي درت قصال دخامن مسل كاين ناي مقبي فلاغو دليتات مطفأن كبدت أكال مقدالن رسني كرأيو يخيل يبلنا كلتا عينتات تي في علو يبل حبو تي في باكتيريا أو أكلنا علو جن نطف يكونن يبل اتي سب حمو ما يكونن نسباتون عيلا بعنيو قبو مكتتال انتزي تاقيرو اللقنا ناب نطف تي في خطير تخلو اللو يبلنا تخال اي نطف تي في بحل ات باكتيريا عوشت أكال بمربح ملكتات زرقيلون ناب سبات زم حلالفلون درجة مكلقال حمام تي في كمين نخل كتابت نهتانات زوهاب بي سي جي زبهال كتابت كاب كبيد حمام تي بي يكلاخلنا حكمنا تي بي بمدحانيت انتي بايوتيكس زحاوي حمام يبل حكمنا تي بي مبزحتو جيزي كاب شدشتا خساب 9 أوارح يوسد ات مدحانيت كي تقارص بسرع خسدالو يبل اتي كاب ميديكال ترخبه حبريتا كبرات هادمت راديو تجراي حزدما نابناي مودة السرع خوق عند زعبا خسقراكم حمام تي بي نمطفا أبز جبر قالسي كاب عالم لخ استراتيجي نابتي أب حزب استسرت خبابا وسقم تخصاقري كبا قبلا أمباسادر صبوق دليت ودبت عنا عالم بروفيسور بانجليوان تسويعن استباهله مقابيت إسران 4 كلتاشان إسران شدشتان أكوتات رافرنجي عالم لخ معالت تي بي أبز تذكرلو وانيو تسقاي مكونن توسخلو. Today, as we mark World TB Day, we stand in solidarity with the millions of people who fall ill with tuberculosis each year. And we remember the millions of lives lost to a disease that is both preventable and curable, yet still claims far too many lives. بأقطار فرنجي مقابيت 24 2026 عالم لخ معالتي تي بي أبستفال عليه حضرات تذكروا علوم مريح قال إذا عمت زدما أو نتيبي كانت فوق نخيلنا زبل كوينوم نسدما برتوع الناس راح تعويتن ملأ اختصفان زحل فيهم. أزي تيمازي
ኣብዚ ተጻባኢ ዓለማዊ ኩነታት እኳ እንተሃለወ ዳግማይ ናብ መስመር ተመሊሱ ነቲ ለበዳ ቲቢ ንምዕጋት ከም ዘኽእሎ ግን ዘረጋግጽ እዩ ክብል ውድብ ጥዕና ዓለም ኣገንዚብሎም። ብቆራጽነት መሪሕነት ሃገራት ብዝለዓለ ናይ ውሽጥን ወጻእን ወፍሪ ብቕልጡፍ ተቐባልነት ሓደስቲ ለበዋታትን መሃዝነትን ውድብ ጥዕና ዓለም ብዝቐልጠፈ ስጉምቲ ከምኡውን ብጽኑዕ ብዙሕነታዊ ምትሕባር ሕማም ቲቢ ንምጥፋእ ዝግበር ጻዕሪ ትምኒት ጥራይ ዘይኮነስ ክጭበጥ ዝኽእል ዕላማ ምዃኑ ኣመላኺቱ እዩ። ኣምባሳደር ጽቡቕ ድሌት ውድብ ጥዕና ዓለም ንሕማማት ቲብን HIV ኤድስን ፕሮፌሰር ቫንግ ሊዋን ብምኽንያት ዓለም ለኸ መዓልቲ ሕማም ቲቢ ኣብ ዝሃብኦ መግለጺ ነዚ ሕማም ንምጥፋእ ኣብ ዝግበር ቃልሲ ካብ ዓለም ለኸ ስትራቴጂ ናብቲ ኣብ ህዝቢ ዝተሰረተ ከባብያዊ ስጉምቲ ክሰሃገር ከም ዝግባእን ኣገንዚበን። እተን ፕሮፌሰር ኣብ ምክልኻል ሕማም ቲቢ ዝግበር ወፍሪ እስትራቴጂያዊ ፖለቲካውን ቁጠባውን ውሳነ ምዃኑ ብምግላጽ ኣብዚ ዓውዲ እዚ ንዝዋፈር $1 ክሳብ $43 ዝበጽሕ ቁጠባውን ጥዕናውን ረብሓ ከርክብ ከም ዝኽእል ብኣብነት ኣደጊፈን ኣረዲአን። በተዛማዲ ቻይና ኣብ ምምሃዝ ሓደስቲ ናይ መርመራን ሕክምናን ቴክኖሎጂታት ዘርአያቶ ዕቤት ዝነኣዳ ፕሮፌሰር ቫንግ ሊዌን እዚ ድማ ንቻይና ናብቲ ትሑት መጠን ዝርግሐ ቲቢ ዘለወን ሃገራት ንኽስራዕ ከም ዝሓገዛ ይገልጻ። ሓደ ካብቲ ፍሉይ ነጥቢ መልእኽተን መበል 15 ዓመት ናይቲ ኣብ ቻይና ዝካየድ ዘሎ ናይ ፈቃደኛታት ወፈራ ምዃኑን ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ልዕሊ 1 ሚልዮን ዝኾኑ ፈቃደኛታት ኣብ 80,000 ዝኾኑ መደባት ብምስታፍ ዘርኣይዎ ርህራህን ተወፋይነትን ኩርዓት መሰኻኽር ክብላ ንዓለም ብኣብነት ኣደጊፈን ገሊጸን ኣለዋ። ምጥፋእ ሕማም ቲብን ምውሓስ ጥዕናን ንሓባር ድሌትን ትፅቢትን ዝበላ እተን ፕሮፌሰር ካብ ኩለን ሃገራትን ዓውድታትን ንዝመፁ ሰባት ውፅኢት ምክልኻል ቲቢ ንደቂ ሰባት ኩሉ ምእንቲ ክጠቅም ንጡፍ ስጉምቲ ክወስዱ ፀዊዐን። ፕሮፌሰር ቫንግ ንማሕበረሰብ ዓለም ጥዕና ንኹሉ ዝብል ሕብረት ክሃንጽ ጻውዒት ዘቕረባ ኮይነን ቻይና ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣስታት 1.4 ቢልዮን ህዝቢ ዝተዓጠቐ ናይ ጥዕና ሽፋን ክትዝርግሕን ከላ መጠን ምሕዋይ ሕማም ቲቢ ድማ ካብ 900 ንላዕሊ ክኸውን ምኽኣሉ ታረዲአን ከም ጸብጻብ መርበብ ሓበሬታ ውድብ ጥዕና ዓለም። ፕሮፌሰር ቫንግ ከም ዘስመራሉ ኣብ ምክልኻል ሕማም ቲቢ ዝግበር ወፍሪ ከም ተራ ናይ ጥዕና ጉዳይ ጥራይ ዘይኮነስ ከም ስትራቴጂያዊ ፖለቲካዊ ውሳነ ክርአ ከም ዘለዎ ዘነፀራ ኮይነን እዚ ድማ ሃገራት ንቲቢ ንምጥፋእ ንዘለዎን ተበግሶ ከም መሳርሒ ዕቤት ክጥቀማሉ ይላበዋ። ኣብ መወዳእታ ፕሮፌሰር ቫንግ ማሕበረሰባዊ ጥዕና ንኹሉ ዝብል ራእይ ብምሓዝ ምክልኻል ሕማም ቲቢ ናይ ኩሉ ዓውዲ ስራሕ ክኸውንን ንሕሙማት ቲቢ ግቡእ ሓልዮትን ክንክንን ብምሃብ ካብ ማሕበረሰባዊ ፀቕጢ ነፃ ንምግባርን ኣብ ዝግበር ፃዕሪ ድማ ማሕበረሰብ ዓለም ጊድኡ ከበርክት ፀዊዐን። WHO will continue to provide global leadership working with governments, partners and communities to protect hard-won gains and accelerate progress. Thank you all for your commitment to realizing our shared dream, a TB-free world, led by countries, powered by people. Yes, we can end TB. I thank you. ክቡራት ኣድመፅቲ ሬድዮ ትግራይ ኣብ ምድላው ዜና 1 ሰዓት ጸብጸባ ስፖርት ሰዓት ሰሚዕና ክንምለስ። ሰላም ጥዕና ሃብለይ ዝኸበርኩም ኣድመፅትና ንሎማዓንቲ ዝተፈላለዩ ጸብጸባ ስፖርት ሒዘልኩም ቀሪበ ዘለኹ ገበዝ ገፈር ተድለ ኣብ ምሕደራ ጋንታት ብሽክልታ ትግራይን ተካኣቲ ኣብ ምብቃዕን ብትኹረት ክስራሕ ከም ዝግባእ ብሽክለተኛ ሬድዋን ሳልሕ ገሊጹ መረሳ ኢለ ብሽክለተኛ ሬድዋን ሳልሕ ካብ ምኩራት ብሽክለተኛ ትግራይ ሓደ እንትትኸውን ብፍላይ ብናይ ሜዳ ሓያልነቱ ዝፍለጥ እዩ። ኣብ ጸገማትን ጸጋሃትን ስፖርት ብሽክለታ ትግራይ መሰረት ብምግባር ምስ ቴሌቪዥን ትግራይ ጻንሒት ዝገበረ ሬድዋን ሳልሕ ኣብ ትግራይ ከም መልክዓ ምድራዊ ኣቀማምጣን ድሌት ስፖርትን ብዙሕ ከም ዝተሰርሐሉ ብምሕባር ብፍላይ ናይ በቢ ከባቢኡ ዓቕሚ መሰረት ዝገበረ ኣብ ተተካኣቲ ምስራሕ ከም ዘድሊ ተዛሪቡ። ኣብ ሽራዕ እዚ ካብ ሜዳና ስፕሪንተር ክትወጽእ ትኽእል ኢኻ ከም በዓል ዓዲግራት ዝወልኻኒ ንዓቐብ ብጣዕሚ ንፉዓት ከም ቦቱ ስለኾነ ብጣዕሚ ንፉዓት ንዓቐብ ክትወጽእ ትኽእል ኢኻ ከምኡ ዓድዋ እውን ኣሎ ኣክሱም እውን ኣሎ እናስ ከም ቦቱ ብጣዕሚ ታለንትድ ዝኾኑ ተወዳደርትና ምውፃእስ ዕድልስ ብጣዕሚ ሰፊሕ እየ ክብል ንኽእል ምክንያቱ ከምዚ ዝበልካ ካብ ብቆልዑኦም ሒዞሞ ስለ ዝዓብዩና ብስክሌት ነገር ማለት እዩ። ፕሮጀክት ብጣዕሚ ትኹረት ክንገብር ኔና ውድራት እውን በቃ ክበዝሕ እኒአዎ እዘን ወረዳታት እቲ ወጣት እውን ክመፅእ ተኮይኑ ወረዲ ዝዕድላት እንድሕር እዩ ውድድራት እንድሕር ሃልይዎ ብሞራል ይኹን ብሓቦ ይኹን ካብ ብቆልዖም ዞም ቆልዑ ህፃውንቲ ክመፁ ከለዉ ቢያንስ ነገር ዕላማ ሒዞም ክመፁ ክእሉ እዮም
اوكي لكابز درجه ذكر صحي كالي بلبل مالتي الناس زعدلات نحركو غني خوينهم مجمره ابو علم كسرحنا في بروجكت مالتي ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ጋንታ ብሽክለታ መቐለ 70 እንደርታ ዝርከብ ሬድዋን ሳልሕ ጋንቱ ከም ጀማሪት መጠን ዝሰርሐቶም ስራሕቲ ዝምስጎን ዋላ እኳ እንትኾኑ ዝጎድልዋ ግን ክሳብ ሕዚ ከም ዘለው እዮም ገሊጹ ዘሎ 70 እንደርታ ሓድሽ ክለብ ወስዑይና ዝለዓል ደረጃ ንኽነውፅሕ እዩ ታርጌትና ምፅና ኣለና ነው ማለት እዩ እና ኢቭን ኣብ ማተርያል ብጣዕሚ ዝወረደ ማተርያል ኢና ካብዘን ካልኦት ክለባት ክትሪኢ ከለካ ብጣዕሚ ዝወረደ እዩ ጭራሽ ብሰንኪ ትወዳደር ይትኽእል ብሰንኪ ትወዳደር ትኾንካ ደሞ ወረደ ሪዛልት ኻውን ያው ካብን ለዓልዱን ክንኮኒ ሓሳብና ኢሕና ግን ኦሬዲ ማተርያል በጣም ለወረደ ማተርያል በጣም ችግር ነው ማለት ነው ክስተካከል ግባው ዝክለባ ባዕሉ ጋንታ ብሽክለታ መቐለ 70 እንደርታ ብሓፈሻ ድማ ጋንታ ትእምት ናይ በጀት ፀገም የብለንን ክብል ወሲኹ ዝገለጸ ብሽክለተኛ ሬድዋን ሳልሕ እቲ ስፖርት ከመይ መሓደርን ከመይ ምራሕን ግን ሰፊሕ ፀገም ከም ዘለዎን እዩ ኣመላኺቱ ዘሎም ሓንቲ ክለብ ክትውጅቶ ቅርሽስ ንሽተ ይኾነ በጣም ብዙሕ ቅርሺ ብኢንተርናሽናል ሌቨል ኮንቲኔንታል ክለብ መስሪትካ بتعم لعل عسرت جواتات انترناشونال وردات كوا خسات فكال خل قرشي مهناتس تبجت للقرشي نري لنا تزوص للقرشي ناس نيشتي يخنا بانترناشونال ليفل دغوصي خاص لعل عسرت وردر اكسترا سبونسر كي غبر خمالتي بتلفزيون راحسي بتعم وزح وردات كبر كالي ودغوصي خمالتي لي مسرحنات مانجمنت ችግር لي مسرح لمد له سبس ليله ينبر مشكلتها مالت غنا يعني بو عليك حسبه غنا بصور 5% ሆነ የተሰራህ ልኝ ብሽክለተኛ ሬድዋን ሳልሕ ጋንታ ብሽክለታ መቐለ 70 እንደርታ ሻምፒዮን ጋንታ ቱር ትግራይ ባንክ ወጋገን ክትኸውን ካብ ዝገበሩ ተቃደምቲ እታ ጋንታ ሓደ እዩ ናብ አትሌቲክስ ምልክት ሓበሬታ ክሰግር ባህገይ ብበርኪ ክልል ዘለን ብሉጽ ዓቕሚ ኣብ ሃገራውን ዓለምለኻዊ ውድድራት ንምድጋም እዩ ክትብል አትሌት ሕልፈይ ካሓሳይ ተዛሪባ ዘመን ብርሃነ ኣዘራሪቡ ኣሎ ከም ጽዕብ ቀርብ እዩ اسمي أثليت حلفي كحساي بحال قانتاي دما مسفن حسن متن انجينيرينج مجمرة دحرت خونتات لا بروجكت مقالي تزنبيرة بروجكت مقالي دما كنت سالي أسرحينيو أو صريحة تواديرة 15 متر ناشي 5 متر قدام يوزي لا مسفن كلو تماريزاتي ያው ለመስፍን ሰዓት ተኸለ ያው አፍት ውጽኢት የኔራ እና አው መስፍን ኮይነውን እስከ ሕዛ ውጽኢት የለለኹ ካው ከማንም ብላለ አነ ከመስግን ልደሊ ደማ መስፍን ብረታ ብረት ኢንጂነሪንግ እና ለስልጣን እዩ خطشي 17 خطشينا شي 5 يتواديره اوون ياو ساعات فطاني نيرو كن لنا خزي نشعتو ناي عني نا 3000 تشعنتي 11 يرغيص نيره هذا دما تشعنتي 12 يرغيص انخو اب شي 5 متر دما 14 نيرو هذا دما 40 عنت يرغيص انخو قطالي كاب كلبينا كاسلطاني يتفلقي ያው ካብዚ ዝበለጸ ስራሕ ክሰርሕ እየ ለተስፋ ይገብር ለክለበይ ኮይነስ ለዓደይ ከጸውዕየ ልብል እምነት ኣለኒ ካብዚ ብላዕሊ ሰሪሐ ናስልጣኒ ዘለኒ ሰሚዐ ዝተዋሃበኒ ፕሮግራም ተቀቢለ ካብዚ ዝበለጠ ሰዓት ክረግጽ እየ ለተስፋ ይገብር መጀመሪያ ለፍታ አትሌቲክስ ክጽምበር ከለኹ ናል ለተሰንበት አምል ጉዳፍ ጸጋይ ፍሮይና ኃይሉ زولو أني يزر النور خذ فلت نور خو مسفن أتي دما مسفن قبل أتوخ دما تجي ترجع جام سايكل تشنف نيرة تجي تشنف خلا بالت أنا ناتجي فليز ويل ناتجي بحري أيخون تناي أتليت تناي سبورت يتحز أيخون نال علمان كاب تجي لس بزحت مرتوسي ده بحالس للنبرنرنا تجي كحساي كمان بالعلي بتعمي الفوتة جينا أول عيانا كالس بزحت مرتوسي ده ولا سايكلنا تقويا تني هون بي ካብ ጽገለስ ብዙሕ ትምህርት ወሲደ በሓደስ ለነብር ነርና او ናፍቱ ውድድረን ውን ከይደስ ለልትፉዝ ነርኹ ካው እንተላዒለ ካፍተን አትሌታት ለልፍሮይና ኃይሉ አመን ለላል ጉዳፍ ጸጋይ እሱላልኹ ደማ አነ ለኸም እንኮን ይለ ተላዒለ
ናብ ዜና ወጻኢ ክሰግር ነበር አሰልጣን ጋንታ ሪያል ማድሪድ ፈረንሳዊ ዚነዲን ዚዳን ሃገራዊት ጋንታ ፈረንሳይ ንምስልጣን ኣብ ስምምዕነት ከም ዝበጽሐ ESPN ጸብጺቦም እቲ አሰልጣኒ ድሕሪ ዋንጫ ዓለም 2026 ነታ ሃገራዊት ጋንታ ከም ዝርከባ ድማ ተሓቢሩ ወዲ 53 ዓመት ዚነዲን ዚዳን በ1998 ከም ኣቋጽራ ኣውሮፓውያን ፈረንሳይ ዋንጫ ዓለም ክትዕወት እንተላ ክልተ ጎላት ኣውጢሩ ምንባሩ ይዝከር ንሃገራዊት ጋንታ ፈረንሳይ ወኪሉ 108 ግዜ ተሰሊፉ 31 ጎላት ኣመዝግቢዩ በ1998 በ2000ን በ2003 ከም ኣቋጽራ ኣውሮፓውያን ብሉጥ ተጻዋታይ ፊፋ ተባሂሉ 3 ግዜ ተዓዊቱ ምንባሩ ይዝከር በ1998 ከም ኣቋጽራ ኣውሮፓውያን ድማ ሽልማት ባላንዶር ዝሰዓረ ሱሚ ነበር ተጻዋታይ ኩዕሶ እግሪ ምስ ሪያል ማድሪድ ብተጻዋታይነትን አሰልጣንነትን ሱሙር ግዜ ዝሓለፈ ስፖርተኛው እዩ ሓድሽ አሰልጣኒ ጋንታ ቼልሲ ሊያም ሮዚነር ብኣግኡ ነቀፌታን ጸቅጥን ይደራረበ ከም ዘሎ ተሓቢሩ ዘመን ብርሃን ጋንታ ቼልሲ ንአሰልጣኒ ኢንዞ ማሪስካ ኣባሪራ ሓድሽ ዓላም ጌራ ዝቆጸረቶ ሊያም ሮዚነር ዝተፈላለዩ ወቀሳታት ይበጽሕዎ ኣለዉ እታ ጋንታ ካብ 2023 ኣቋጽራ ኣውሮፓውያን ነዘም 4 ተኸታታሊ ስዕረት ኣጓኒፍዋ ኣይፈልጥን እዚ ግና ኣብ ትሕቲ አሰልጣኒ ሊያም ሮዚነር ተኸሲቱ እቲ አሰልጣኒ ኣብ ፕሪሚየር ሊግ እንግሊዝ በጋንታ ኤቨርተን 3-0 በኒውካስል ዩናይትድ 1-0 ኣብ ቻምፒየንስ ሊግ ኣውሮፓ ኣብ ፈለማይ እግሪ በጋንታ PSG 5-2 ኣብ ካልኣይ እግሪ 3-0 ተረቲዑ ንደገፍትን ሰብሃብትን ጋንታ ኣነዲሩ ኣብ ክልቲኡ እግሪ ብሓፈሻዊ ውጽኢት በጋንታ PSG 8-2 ተረቲዑ ካብ ንሕንሕ ቻምፒየንስ ሊግ ኣውሮፓ እንተለም ንቐጻሊ ኣብ ተሳትፎ ቻምፒየንስ ሊግ ኣውሮፓ ዘለዎ ዕድል ከየለምልም በጋንታ ኤቨርተን 3-0 ምርታዑ ስዒቡ እቲ ወቀሳ ጉሂሩ እቲ አሰልጣኒ ወቀሳታትን ጸቅጣትን ዝበጽሕዎ ዘለዉ ድማ ጋንታ ቼልሲ ኣብ ዝቐጽል ዓመት ካብ ተሳትፎ ቻምፒየንስ ሊግ ኣውሮፓ ከይትርሕቕ ስጋኣት ስለ ዘለዎም እዩ አሰልጣኒ ሊያም ሮዚነር 10 ግጥማት ፕሪሚየር ሊግ እንግሊዝ ኣሳሪጡ እታ ጋንታ ካብ ክትረኽቦም ዝግባእ 30 ነጥቢ 17 ዝረኸበት እንትትከውን ቼልሲ ድማ ብ48 ነጥቢ ኣብ ሻሻይ ብርኪ ተሰሪዓ ኣላ ካብተን ሳልሳይን ረብዓይን ተርታ ዘለዋ ጋንታታት ማንቸስተር ዩናይትድን ኣስቶን ቪላን ብ7-6 ነጥብን ትርሕቕ ካብቲ ሓምሻይ ዘላ ጋንታ ሊቨርፑል ድማ ብ1 ነጥቢ ተበሊጻ ኣላ Here's Reece James, they're queuing up. Palmer, 3-1. ኣብ ግዜ አሰልጣኒ ኢንዞ ማሪስካ ጋንታ ቼልሲ ኣብ ውሽጢ 4 ኮይና ንዋንጫት ንሓናሕ ዝነበረት እንትትከውን ሕጂ ንዋንጫ ሲትረፍ ንተሳትፎ ቻምፒየንስ ሊግ ኣውሮፓ እኳ ኣብ ጥርጥር ኣትያ ኣላ ጋንታ ቼልሲ ከምቲ ዝድለ ነጥቢ ዘይኣከበትሉ ምኽንያት ጉዳት ተጻወትን ስነ ምግባር ተጻወትን ማሕለኻ ከም ዝኾኑ አሰልጣኒ ሊያም ሮዚነር ተዛሪቡ ጋንታ ቼልሲ ብኢንዞ ማሪስካ እናተዓለመት 17 ግጥማት ዘሳለጠት እንትትከውን 31 ነጥባዊ ሃይላ ድማ ብምኢታዊ እንትግለጽ ድማ 1.6 ኮይኑ ናይ ሊያም ሮዚነር ድማ 1.7 እዩ ኣብ ሕድሕድ ጾታ ዝተመዝገበ ጎል ክንርኢ ከለና ድማ አሰልጣኒ ኢንዞ ማሪስካ 1.7 እንትትከውን ናይ ሊያም ሮዚነር ድማ 1.9 እዩ እቲ ስልሒት ብምኢታዊ እንትግለጽ ናይ ሊያም ሮዚነር እንተበለጸ እኳ እተን ማሕናሕንሕታ ዝነበራ ጋንታታት ካብኡ ዝበለጸ ውጽኢት ኣኪበን ነዚ እውን እዩ ጋንታ ቼልሲ ብድሕሪኣ ዝነበራ ጋንታታት ማንቸስተር ዩናይትድን ኣስቶን ቪላን ብ7-6 ነጥቢ በሊጸንኣ ኣብ ቅድሚት ተቐሚጠን ነተሳትፎ ቻምፒየንስ ሊግ ኣውሮፓ ቀጻሊ ዓመት ዘማዕድዋ ዘለዋ ጋንታ ቼልሲ ግና ኣብ ስግኣት ኣትያ ኣላ ቢቢሲ ስፖርት ንኦፕታ ተወኪሱ ኣብ ዘስፈሮ ጽሑፍ ከም ዘመላኽቶም Fernandez arriving, it's a great first touch. João Pedro, he's done it again. ኣብ መወዳእታ ጋንታ PSG ኣብ ሊግ 1 ፈረንሳይ ኣብ ዝቕጽል ወርሒ ሚያዝያ እተካይዱ ግጥም ንክናውሕላ ሓቲታ ድሕሪ 2 ሰሙን ምስ ሊቨርፑል ኣብ ቀዳማይ እግሪ ጸወታ ቻምፒየንስ ሊግ ኣውሮፓ ትገጥም ጋንታ PSG ድሕሪ 3 መዓልቲ ድማ ምስ ሌንስ ኣብ ጸወታ ሊግ 1 ፈረንሳይ ክትጻወት እያ ስለዚ ድማ ተራራቢ ጸወታ ስለዘጋጠማ ምስ ሌንስ ዝህልዋ ግጥም ንክናውሕላ ንፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ፈረንሳይ ከም ዝሓተት BBC ጸብጺቡ ሓደ ሚያዝያ 2018 ዓ.ም ጋንታ PSG ምስ ሊቨርፑል ጸወታ ቀዳማ እግሪ ረብዕ ፍጻመ ቻምፒየንስ ሊግ ኣውሮፓ ካካይዳን PSG ንሊግ 1 ፈረንሳይ ብ60 ነጥብያት መርሕ ዘላ ሌንስ ድማ ብ1 ነጥቢ ድሕራ ብ59 ነጥቢ ኣብ ካልእ ደረጃ ዘላ ጋንታ እያ ስለዚ ክልተን ጋንታት ንዋንጫ ዝገብሩ ንሕንሕ ድማ ቀልቢ ኣፍቀርቲ ስፖርት ስሒቡ ይርከብ ስኹርኩም ኣድመጽና ሎማዓንቲ ሓዝኹም ጸብጸባ ስፖርት እዚኦም ምስ ነይሮም ስለ ዘድመጽኩምና ኣዝያ መስግን ሰላም
كبرات أدمتي راديو تجراي استفلالي كأند رئيس قدات حبريتات وش تعدن سبورتاو تصابت أوات زكاة مدلاو زينا حد ساعات أبز تخنبيت الله بمسساي إفريم قبر خيدان مسمويا تكنيك ساعات حبرناكم تسانحنا مز طرفوت حستطات راديو تجراي سسنا يتمنى حدكم سلام